nane le jori jowo ni le joenye be jile o jijom ela bena gede yoyo yi ma uji be ya so gedodoro amu ke tu afa gli ya so gedodoro amu o fa gli o fu ani kama enu akena nye kakle ma we mi asubo ni ma asubo nubu kama chitere wapoji opo gaton michi de kapoto wapo gaton michi blame 3h39 minutes kama chitere wapoji le la badia no asibu vumne la bana eye o jebana wa duwana wa podjona vuvu o chela o kata bana na dona mauve hallelujah ne eye nye ade o pekuso se bovosa eye mi so je gomelendia nene ya kwasi oyiji nena glona mauve etrako eye oni ni lo kata wadudu pe game ya ya swase meji fokata na wa blue sasa luciano ye de kako wasibo jifo le pojijo bena o possible sibo e yo pona le jifo o pola ni baji yesu bere de wa te ba ni ba wa po ma de wo no gba o sibo zanto telia le mia pe game le confinement pe game o po ça yes bene no bi oni olu nka ikila la gbe voix gbogbo aduoji kwa siyi yeah ya mekpo ene so ase ne eye le kafukafu ha oji ne ele gbolo ne be ele kokoe ele gbolo ne be mawe onye c'est ça nenelo kafukafu wachona mawu nye plo mi le sonele mbia nene egligan le ban esiavodi ole ngele si gbogbo un so pado o yi ade o me ga ko me de so do o yo meto o gbogbo du ko na yo me ke gbogbo ko le kaka gana le senkonya mbia o le do wa franga reji et d'acheter la bonne amende. Encore la flangage. Dès la Bidja, le Senkogne. Dès le Mali, Sénégal, c'est ça. Dès le Gabon, Dakar, dès le Senkogne. Il n'y a pas flanga ou le Doureji. Amé le Senkogne, le Ganare, son adou et pour le Moutou. Amé le Togore, il n'y a pas flanga de Ji. N'est là. Amé le Senkogne, le Guinée-Conakry. A faux drapeau, le Ji. Nenelo ne senkonya le Israel on dit ada Italia tore ni to ya maflanga iji mako kafukafu le yiji nenelo Egypte ça Belgique France America nene drapeau le dit Liban ya fait aflanga iji le on dit c'est ça Gamasuo bara Africa pe aflanga ne deji na jidu wanye miato ba to bora le mdia ba mi peta gametio le gamo to le wore no kisi o le fe gamo yo do no le bogbo o le fere no kisi le senko na government na nelo ha na obo ma danga na mare le mdia enya sem do hore mutio obo ma to no be eduji gbegbe mélòó lò tó gbọ́dọ̀ tẹ̀ ọ̀bọ̀n yẹn dídé mu tí o lẹ́yìn ìfọ̀ máa dùn sí lójú ọ̀rẹ́ fẹ̀jú fẹ́ fẹ̀jú ló kàkà lójú ọ̀nkọ̀ fẹ̀jú ló búdó àṣìríkà ló gbọ́dọ̀ àmì ikọ̀ nyà fẹ́ jà gàn tó gbọ́dọ̀ tẹ̀ ta o kristofu bùdó nu nyà mọ̀ ẹsẹ̀ nkọ̀ yẹn náà gbọ́dọ̀ àmì sọ̀sà máa bọ́ mu tí kọ̀ pé dòrè jù lọ jù yà ẹfẹ́ jù fẹ́ kẹ̀kẹ́ kílérè jù ẹfẹ́ lọ́lọ́ nu mà bọ̀ ẹfẹ́ àgbọ̀
ele asi obe ya kplɔ dzo le ketɔ wo gbɔ mago be kakra wolu radio kese wo ma wo dogo vɔvɔ ɖo to gbɔ ɖe tɔ le wo dzi ya ma wo ba si sese ye ɖeka ko míasi bɔ la ame yi se ŋkɔ nye le Afrika Chili Londres miaƒe aflaga yi ɖevi lo nene sesea mɔƒe ame nuveve va mía katã mía dzre via via ne nye meyɔ ŋkɔ oa egbɔ wo so ha ɖo la yɔ apɔstol anɔ yɔ ye wòamae ne se ŋgɔ na gbɔ be ame lo sesea ame yiwo da megbe na Mawua ame yiwo da megbe na Mawu be doa kple aflaga ne de dzi le via wo be ɖe sikui ɖeka yi nena ɖevia Yesu be yie ne se na enti me do gbe le ŋdi abe Mawu ba sie va dzi o de gbe fa afɔ dziɖuɖu le ketɔwo abe titina Mawu nye ɖu dzi na o ekpe gba le nɔƒe adikatɔwo dze anyi ƒelewo dɔléle de afɔ dume ahedada se ɖuɖu wosi le gbɔ efi ma dzi ede afɔ dume nene lo afi ƒe gbagba ebu zibika me do gbe ɖe tɔ le ŋdi ya Mawu ƒe asi va dzi Canada aleluya meŋlɔ be ɖo alala Mawu ƒe aflaga woɖi aflaga na wo le ŋdi ya nene lo sesa Mawu sesa bede sesa ase sese wonye le ŋdi ya aflaga wo le dzi nene je eleva ila eleve tabani sesa ewe ŋɔgli adodogodo egliɔntɔ le wo le wo ɖokui si teƒe yiwo tsɔ ŋkɔ da ɖe avedzo dzagla epe gba kɔnu kple nuwo tɔtɔ etsotsi yiwo klẽ ɖe dzo tsotsi ho maga nɔ kpete o gblɔ ya ɖe ŋuti o kaliba wo lo eka yiwo sɔ bla wa ekawo ɖe asi le wo ɖokui ŋuti Mawu ɖeɖe ɖu dzi medo gbe ɖe ta wo le wo dzi ya ne se ŋkɔ nye kɔa katutu ƒeamisisi va dzi medo gbe ɖe ta o wodo yɔdo ne gbe o medo gbe ɖe ta o ŋɔli wo ʋudu kplɔ ɖo wo ʋudu kaka ŋutsi kɔ ɖe ame edrɔ yiwo katã mi ku zaya medo gbe ɖe ame aɖe ku drɔ be ɖu ŋuti le alɔme dɔnti medo gbe ɖe ta o gblɔnya ɖi ɖe ŋuti o be ɖe ekpɔ ŋusẽ ɖe ketɔ wo dzi dɔnti enye ŋuti ŋutɔ dɔnti medo sitro medo gbe ɖe ta o drɔ ma eyi le ku amewo be ma to nɔ be megavɔ eŋɔ megadzi o egɔme nye be wo ketɔ ɖu ƒe woɖo ɖe ŋuti wo sagbedoa gbesa mekpɔ mɔ ebu mɔ ele be wo sagbedo ya gbesa dzo kaka dzo atsaƒu to ɖa edzo Akra medo gbe ɖe ta edzo le Akra mekpɔ va Benin mekpɔ le Benin etrɔ gbɔ va wu ame yi doe medo gbe ɖe ta Mawu ƒe dzo edo avu ƒe gbogbo ɖe ame ŋuti avu ne ke glagla ne kpe ɖe magagbugbɔ kpe medo gbe ɖe ta wo le ŋdi ya Mawu ba si va dzi o sesa Mawu ƒe amenuveve va dzi o medo gbe ɖe le ŋdi ya bena Mawu ƒe asi va dzi o medo gbe ɖe leke nyɔnu ado adzɔ kɔa ava nɔ ɖu fe medo gbe ɖe tɔ ɖe ŋdi ya meva gbɔ le wɔƒe me melé wo asi sɔ fia Mawu be tso gbe dzi Mawu ƒe ahũ ne dza ƒo asi ne le dɔa dɔ ne dzi ayra na o medo gbe ɖe tɔ gblɔnya ɖi ɖe ŋuti o ekawo no tso re sabaso kata ya ba be nene lo esɔ ya no tsi kɔ na apostolo ye me yɔ docteur nye be docteur tsi kɔ na ebe nu ka megale wɔ nye mele kɔnze o be edo aga se ŋu fia ŋutɔ be ma yi kɔnze bo be ma dzi orange ma wɔ jus de orange wotrɔ sia wotrɔ ma no nu kɔ ye me nu sɔ wotrɔ yina me fɔ nyi ɖe matin ese ŋkɔ na gblɔ be amen mega fɔ kple ŋusẽ dɔme la ve ketɔ la ɖu kakla medo gbe ɖe ta o Mawu ba si edo ɖe dzi o ta ne wotsɛ le fɔ le do gbe ɖe ŋuti kɔ la wɔ jus d'orange kɔa na nu kpo míakpɔ ŋusẽ zã ɖe ya mi le ya kpa edzo ne fa do ŋusẽ megatsi mɔta o nyama gblɔ le be yi ƒe yi mele kpɔ ga ya ƒle megã o ya aƒo nya ye ne mekpɔ ga wa gbɔ be so elabena ga no dzi wokpɔ ne kɔsi dzi na bi Mawu be le dzi ga be do ŋkui kpɔ be le grève game mi dzo yi Ghana nye ŋutɔ tsɛ me le sisi kese kɔa exɔ nyo enɔvi amewo ya wo va ze gbɔ nye vɔ kpo nɔ be le asi nye
ne ma danu na o bia mbe ya maga luka duge yo le mbe mi gavon ndu do ajava e vile la ne ko se to jora jole bala me to tere ko amonu ke nu me afeto o dollar du ya ba bolo ni me do gbara le ndu ya be do so ndu na ma ko nya me juro nyu si ma mele 1 heure de temps 2 heures de temps me so kaka a jan 18 km dava jigana mo kaka va do luka jo ai mula ye kudrobe ma utone be akondu duve amia wana do gama me shatale nele senkonya me do gbene o so molu gali kokulu la hame kokulu beta o olonu duve vovolem quoi ma po ma wa ji ngona ma do gbora de mi atale ndia bena ma yo sinu me lo kwasi ji le ndia na tuna ma wa peto na nu ye mi le yo blene le ndia blona ma u le ndia ba peto ndia ma fova gbo ambe tenu chikonam dolum gafe dolum la ma chefe dolum nam le ndia ma poji fovu e yo mi tu de o tu da simeno ma do gbara le ta gbronya le mutu adika yele mi ma u do me ma te khonu le gbo ma gbandika be pe gbe ma u konu da lo no bena no kokko ne vasio ma ame yo vibe dolewa ma do gbara le ta gbronya le mutu o cho vi no le mutu ame yo ma u nyanya be chiko ma troji me jo agba ye le vo ndia o no to heaven amade ma ga te khola si nuka fi mi o mi cho ha fi mi troji me sia ma gbemie mauta etine no fiaro le globo yesu va ma kwa ma ko o na mbla na mi akwa ma sa ko parce que mi khare mauta mi gbe o me o gbe mi ko mi acha mi le na ma wunene ye o vene yesu va mi awo ya kwa yesu na va kwa ma so mi wa ke de fonte ma do gbara mi ata amen to nyana be le subo ma nya me no glora me te ko ni no viye ni senkara go ba me no to nya be ma we ile na ye titi jaye ga hoyo yo be ya troy bo subo be abraham to be yesu va la akpo cha bana ba men ame dende be doluwa na le be doluwo na le dere chi kuma na twasiji ne na biele ndia ne na ho e la bana me le subo kpo me le subo kpo kwati ne biele ndia ne heaven no one now na po ketono na be ye ho ya po ma ba do bara to bronya le mutu ya ele ho gomele ndia bia no le hadiji ame no na kwasiji e ba me yo subo ya no bia no ya we na we ya ka bagbula na asiology ma wo le tufe na ele wa ma refa jiji ne nenelo yes ababu ma wo ma le debe ele wo vona mi hallelujah ejibe ya ko ababu ma wo do lo hodoa amere le to ho ma do gbara to gbo le wunti o to ma chi ma wunti o nenelo ma chi ma wunti o wo ke menya ma wo kwa ndia ma wo dombe ya favor no betunu kunu ya jora gboji na na subo Kristo ma do gbara ta o ma tuko la baji c'était nene ma wa te yo dora me Jésus Kristo yes nene e yo no we no nkume la kezo no nene no don pi po bo projo no reva gbonye le kan ne podo ya ba lo no sa fe dinu kekere o po ma o le vovombe yo wa dinu bene no uchi bene mi kare je no uchi ma won to chanya e gbere ya do ko gbogbo je vinu agore ya kata je ya nyabe mawa e vana nu nya yeji kuno nto cha onyam ovona o konto bliba yin ba kaka ma iba ba ko do nu ko se dare e pa ma lo ma o ko do ko ji ba do barare ta lo ndia na shen ko nyele kaka Dubai mama de mo Dubai to mama de mo ba ngolo mi bore hallelujah ya fa flanga e de jele ndia sesa nenelo no woko masubola ndi ya ole manu na meuta nya na chiji na okoro ho ogume hazima jole gbo resha kababa nukuto e na hoto ma wele manwa la bana ele gbolobe yeko ya subo epo fongli ya na fo
yene le swase me do gbara reta na ne ke le agbome ene le dia ma chinchi o me do gbara reta se se globe o go me ne swase o ma o ben continue ko re kaba se kata ya babe jifone kenao me do gbara reta glonya ri de muti o ba gboga le hu no ne na po ma o eye ma o le da sere jo ne to no e tike hey o jiji va me na na go la amen o me be so ko ba do be te za ta to o me be ni cho zreka na ne jo me do gbara reta e gbere ka nu jo sro mu chu e jo re je gbere ka manye ni so mo fa me ne be va mi aji ma ko se be mi ayire Bible agbo Deutéronome 8 nenelo Deutéronome 8 verset 3 Deutéronome 8 verset 3 on a connu blomo le ndia Deutéronome moi je fais balé à tolia et tameni pikuya meton nenelo nene maunye le butilo ndia peklo de do va que to oji eye obobo ode ani hena dowo eye o trople eye oyi onyro ple mana si onto ple fofo nyenya o bena wana na jesibe amegbeto mele abolo pe agbe ko ke bom amegbeto le agbe le nyasi o kata docho Yehowa fe nume eye obobo ode ani hena dowo ma dogbara de ta ba gbeto mele agbe na abolo de do le mdia ma dogbara de ta gbanya de mutio bera amegbeto la agbe na ma ubenya enti nya docho ma fe nume le mdia e di mutio ma wele globe ko aboji ne na ho nu cho egbo ma dogbara de ta gbanya de mutio e di na ne ma wele globe e di ko foko tokpo ko foko e glonu mu ma dogbara de ta ya gloria di mutio ma unye fa shishe va dio ma dogbara de ta gbanya de mutio bena emeni nyona ma dogbara le mdia ma uba shishe apeto me la gbe na bolo do la gbe na ma ubenya e ya ta cho gbeji ma dogbara de ta enya yokata le shele tuturu be gaya me o dora gboji o tronchinya bera na zo amayeyo na Yesu fe nko hallelujah hallelujah somajo ni kafa gbele ta me ve kikigba wa shera me ve eye Yehowa do fumela gande be wada mi Yona eye Yona no la fe dome nkeke to kule zai to tete Yona dogbeda na Yehowa eye fe mawule la fe eye mawu efe mawula le la fe dome tete Yona dogbeda na mawu efe mawu la le la fe dome me dogbeda de ta gbolonya di de muti obe ndei menele ye kuwe onya me dogbeda de ta gbolonya di de muti ma ku anu agbe adegbe fa Yehowa fe kafu ele senko nyere le mdia obe Yona gere la fe dome eye le la fe dome eyo mawu tone be boso meke bio me dogbeda de ta gbolonya di de muti be le mdia e kufa programme la boji e doma i blodare kumonu ma dogbara taw globe ma ba sivadio o do ma ga jeji gbero ma dogbara taw boso de sere imio e loga imio le pot e lobe doma ma dogbara taw donam be oseku ma una denime boso no fe elo le fait no ti dogbaji but to gbara de to le mji agbonya de mti gbogbo run se de sare le contrôler agbo o do chin de no de vime o do jun de no o si tire no o poto akile la meno but to gbara de taw me cho Christophe vous cache mti yi ba gbolonya de mti obe e dule ba blama o katam but to gbara de taw e yo jiwa o dore ko dore je si jakore dio o ko sere jingi di kore dio eyo jiwa oko dara nigba fokoklo jo foklo si jo foklo o wuchi kore jo wo konu no o leje na hey but to gbara de to gbolonya de wunchi o konu mo kata
fe unse fe papotenelia ma bawo la dome ma unye fe jokle de dozele unso katana ma dogbara be taw blonya de unti bena wo do for ma jeju esenko yenyere ma wo sropo ma no bo so fe do ma akutimo ni yo mena geje efei mena geje dolele ye ne ba ma dogbara be taw blonya de unti ma kasinto do ba le o pasime ma dogbara de ta ina global security ma chimo ndia me blonya de unti o be boswa ejo ma chi felan eloga ma miwa ejo togo mo se yo le bifera gboja o gbe wonya gbo e la bo se Christophe le unti me dogbara de ta yira o le unti ya ozi ava gbala ta ye to kuka ma seke nenelo ma o ben chiko ko ne dora mareji ozi ava gbala ta me ye to kuka ma seke eye Israel o gbegbe onyebe ne chore nye wo hona meton ma dogbara de ta ma ule gbona Israel o gbegbe onyebe ne chore nye wo hona meton ma dogbara de ta gblonya de muti obe agoyo le jele ma uji e fa hovi me kokko la gboje le uji ya obe Israel gbegbe onye no be chore ma uti chore ma uti nyebe ano ma ume ano na agbe davo gbegbe fa na meji ma dogbara de ta le uji ya na gbori do no be gbegbe be sha de yi la gboje ya me kokko katara le yesu ben ko be ano ma ume ma no ma uvo mo wa ma dogbara de ta le uji ya me kokko fifodema busu pakle bataw me toto kata le yesu ben kome o ma ga po gbegble le gbo no wa po nde le gbo wa aven abe gbe yo yire ne mo ba shiva je o Yehowa nye o khoda me gameti yo nye keto to nne o gba ma ba sise dona le senko la gbo amen hallelujah 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 Osée chapitre 10 verset 4 Osée ava gbalanta mo ku ka menne ye le globe Osée ava gbalanta ta woku kamene ade gale nu mena o ka tam jojoro eye o blan nu ple o no alebena vondodro ami abe adigbe le bolifoji le agblemena ma dogbara de to gbanya de unti be futo ameyo ade gale nu mena yo le gblo o le gblonya hey o le katam ma dogbara de ta ade gale nu mena wa ne zo adi wa shio ba dogbara de ta be wo keto a egbevori ne miene nenelo David ane fe nyagori de kaya o be gbevori ne miena wo keto egbebara abe jaene ne wo toko o ma vo ba dogbara de ta ameyo kata le wo kujima ameyo le jijimbe yo ma ga po la nyigba ya jio ameyo me jibe yo akpo le fome o ma akpo le Africa akpo le Togo o jibe no koso yo de gboba Africa ma dogbara de to gbronya de hunchu ade gai le nume na wa gbegble ne nyecho eye enu gbevori ne miena o keto ne nke awa o ma nya ono sagbara sako wa so le Togo ayede Benin no so Benin wa va ira bija o ma to tere te fere ka aso koya na ayede koya me wa bukuru wa no jiji o ma po ma dogbara de to gbronya de hunchu be na ma fa shi afa jio ameyo le wo kujima ba gbronya de hunchu be gbevori miena o eya ta wo ya ga denu ne hwe kokonu vide ko jade la kponu ila to jojo ba dogbara de to gbronya de hunchu ma wo nye wo khona me ma wo enye wo khona me shere koni faha etolia tabla vevo ve pipi bla vevo ene koni faha Yehowa fa menu veve nu mecho eye fe nu bla nu popo ma sedo ma dogbara de taw gbronya de hunchu bana ma fa menu veve nu mecho ma dogbara de taw ma fa menu veve ma totela gboro ma fa nu bla nu popo fa mi sisi e fa jio ma dogbara de taw mi pele ma fa zozo do ma gbolo ma gbronya de hunchu le hunjia ma le ji ma fa menu veve la po le ji ma fa nu bla nu popo la po ma dogbara de taw Yehowa na nye wo hona me nye luvobe nye gome nye Yehowa eyata ma le shinu po ma dogbara de taw bana nyagloli do be woluvo fe nya iglomo wole be Yehowa nye ye fe gome ma o sinu popo me na npe am ma dogbara de taw bla nya ile unchi bana o ma o sinu popo fe jukan kle ne vata jina shiame na Yehowa nye wo hona me ma dogbara de taw bla nya ile unchi be ma ba shishe vajio Yehowa nye wo hona me afeta fa ma nu fe vajio ma dogbara gamechi onne e po gbalo no fe Yehowa nye wo hona me hey ma toto fe unse
bal a jeraton lenye ba dole dola fa gbeme ne Yehowa fa khona me wa fa jiu ma wonye ogome eyata Yehowa ne la makoma ne nelo konyi fa ha ton ya pipi etablato ho de ke ela bana afetola magbea amedikao ma dogbara reta o banya de mutio afeto ma gbe wonya godikao ma dogbara reta o amanu bebe ma foto do ma dogbara reta o ma chie meneno elegbo be yimele se ma obenko ma no ne tel ndi ya nyagori do no be ma obe ye ya ejiji ma ga se nkopo ndi ya isropo ma dogbara reta o banya de mutio bana ma ofo khora ma edoreju o yiro lo ndi ya esengo nyere ya ma chie ma gbro da di kawo a chime ko futo wa ko ma wa gbebe ye ma di no wa ndi ya o ma to no be pa ma ga no ne gbero ma gbro nya de mu chi obe ma fo wo fe la gbo me environment be na wa nye be le subo ma le se ko na go Deutéronome 33 verset 29 e gbro be wa yira o Israel amaka de nu be to gbara reta ma ba si pa me yira va jio le ndi ya gbeji na le kema ga denu because Yehowa de amesinye wo akpohonu ple hola pa ple wo jode jidudu fe yi ma dogbara de ta ewenye ame Yehowa de ma wenye wo akpohonu pa ple wo wola ma dogbara de ta pa ple wo jidudu fe yi ma dogbara de ta gbolonya de mutio be mdi ya nyagoli dono be ma wezu wo jidudu fe yi nenelo jidudu fe yi ekema avade maga vagbome ye wa duti wolo enu yo mele gbloa gome sese ye ya do la noasu nenelo obere ehomu bobe yo etawo bubu ila vono beleke ya o ya chi ega kata yi waso ti la fa jereka e la vera me dafa dugli to afifafa non nous chiens la jorijo nyebe power la diobe atro jegome ma do eti me gbeja la va me npela le ofufu to obe Yehowa nye ojirudu fe yi epa ma do gbara reta ma wonye o khola ma wonye o sore ma wonye o bebe fe ya gori dono be wore ka mega chakogo Yehowa nye o khola me sera o futo avivi nu menao ke ola anya vuvilo ma do gbara reta o branya de muti o be chogbeji na mare twa ye memon enu koko fe mon ajera ra fe mon yo vale gbo le pompo enu me ngene be ya so gba gbedo be na wa ho na pa jego me e we la duji be do gbara re to blonya de mu ti be na e we duji ye ho enye o khona me ndi ya mo fe nti koko do reju ma do gbara re ta afisha fi ne do eye o le o frum de mu ti ya adu kata je le yesu ko o le o blem ayi wole pompo aba me yo lo onya gbo me to gbara re to gbara de mu tio e duoji aga duoji ke me to gbara re to lo nji afa yo le ngoro de dopo yo le ngona e gododo le projet alo dofe no fe de yo le ngora me to gbara re to gbara de mu tio be la duji le yesu fen ko me to gbara re to be enu imenye to ho ho me to gbara le ndi ya bo ho le ke to si so da si na me to gbara le ndi ya be ape kwasiji oye na to na ma ba pe tora ma ba pe tora ma ulo dia na ba pe da pe na feto be da pe be nyagoria de yonchi ye ho yo ozu jidudu le pagbore ba le jo le gbo le to no be no le vivi nu me o boza no va bo la no konu ano glonyo si bebe atala wede de lo kamusa me dibe na Côte d'Ivoire ka fi ma jo le gbo nenelo ba le jo le globe eduoji o le vivi nu meko a jeko da mole ma dogbara re ta oblonya de mu tio jeko ma da sire ta no ma talore jo blono be a duji le keta o be titina hama duwe fe wa majo c'est ça le Christ me va au miladovo nenelo yom le 90 27 97 61 yom le Fikacha yom le 90 27 97 61 yom le 90 76 25 25 yom le 99 47 28 98
ma o be continue ko la gbona ma dogbara re ta o be e so ila ko ya la gboaji ma dogbara re ta o be fa ma nu ve potology o ma dogbara re ta o be o yira o ga yira o fe ma o be continue ko la gbona e jidu le ni o fokoro ntu abe zanuvo ni Christopher vu denu no katano ma unyanya ava Abraham va bisisi vajio ma yira o be Yesu ben ko bye bye nke tane nyona ni hallelujah.